तालीमी इदारे मुआशरे की बुनियाद हैं। यही तालीमी इदारे एक बेहतरीन क़यादत सामने लाने का भी जरिया हैं और यही तालीमी इदारे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल दरख्शा बनाने की राह पर गामजन हैं। अगरचे ये तालीमी इदारे इल्म, जिद्दत और मजबूत अक़दार की तालीम दे रहे हैं, बदकिस्मती से ये तालीमी इदारे ऐसी बुराइयों से मुतासिर हैं जो कैंसर की तरह फैल रही हैं। इनमें से एक बीमारी जो आम है वो जिनसी तौर पर हरासा करना है। देखें ना, पाकिस्तान में अभी भी इतनी तालीम नहीं है और हमारे इलिटरेट लेवल्स भी हैं और पॉवर्टी लेवल्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट जो है इतनी ज़्यादा इन डिफरेंट फॉर्म्स हमारे मुल्क में होती है, विलेजेस में, इवन शहरों में, फैक्ट्रीज में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनियों में। ये तो सिटीज़ की बात है, लेकिन विलेजेस में तो ये चीज़ें अनरिपोर्टेड रहती हैं। और उसके अलावा भी हर तरीके से जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं, क्राइम अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ होते हैं, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन होते हैं, वायलेंस होता है, ये सब मोर और लेस इस कैटेगरी में आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंपोनेंट ज़रूर आ ही जाता है। ये तालीमी इदारे सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि ये नई नस्ल को जेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, बल्कि ये इसलिए भी जरूरी है कि वो तालिब इल्मों को ऐसा माहौल फराहम करें कि ये तालिब इल्म इन तालीमी इदारों से बाहर माशरे को संवार सकें। अगर तालिब इल्म खुद को तालीमी इदारों में महफूज तसव्वुर नहीं करता, अगर तालिब इल्म या उस्ताद ये महसूस नहीं करता कि जो कुछ वो कर रहा है उस पर उसका एहतसाब भी हो सकता है, तो इन तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए अभी बहुत कुछ करना जरूरी है। सेक्सुअल हरासमेंट का जो मसला है वो यूनिवर्सिटीज़ में बेतहाशा है। स्टूडेंट्स को हरास करते हैं, टीचर्स की तरफ से हरासमेंट होती है और कभी तो एडमिन वालों की तरफ से भी सेक्सुअल हरासमेंट होती है। अगर कोई लड़की लिफ्ट आए नहीं लड़कों को तो वो ग्रुप बना के उसको तंग करते हैं। हम लड़कों ने शायद अभी तक लड़कियों को स्टूडेंट तस्लीम नहीं किया और लड़कियां भी छुपती छुपती यूनिवर्सिटियों में फिर रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी लड़कों के नज़रों से नहीं बच पाती। लड़कियाँ अपने आप को बचाने के लिए जो भी करें, लड़के फिर भी बाज नहीं आते। अवेयरनेस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से रेगुलर सेमिनार्स हों और ये यूनिवर्सिटी का रोल है, बिकॉज हम लोग अवेयर नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलरली, जैसे उनकी ओरिएंटेशंस होती है, जैसे उनकी कन्वोकेशंस होते हैं, उसमें लोगों को स्टॉल्स लगाने चाहिए जहाँ पे बहुत लार्जर गैदरिंग होती है। स्टूडेंट फेयर्स होते हैं, कैरियर फेयर्स होते हैं, वहाँ पे तो बाकायदा एक स्टॉल होना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करो कि ये पॉलिसी और ये तुम्हारा राइट है। मसले को वाज़ेह करने के लिए तालिब इल्मों के तबसरों की वजाहत भी की जाए। इस बात का यकीन भी कर लें कि जिनसी तौर पर हरासा करने की तारीफ इनकी वजाहत का अहाता करना है। स्पेशली हमारी पॉपुलेशन मेजॉरिटी रूरल पॉपुलेशन है। यूनिवर्सिटीज़ में हमारे रूरल एरियाज़ में कई ऐसे सीन्स होते हैं कि रूरल बच्चे जो आते हैं वो शहर में आके पढ़ते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है और वो डरे हुए होते हैं। एक खौफ का माहौल होता है। आपको पता है कि अगर स्कूल्स में, विलेजेस में जिस टाइप के स्कूल्स होते हैं कि टीचर डंडी उठा के भी मारता है बच्चे को, तो वो तो डर के चुप कर जाता है। लेकिन उनको बताना पड़ता है कि जब वो इंस्टीट्यूशन में आ रहे हैं तो उनके राइट्स हैं और इस तरीके से कोई भी हरासमेंट नहीं हो सकती है, चाहे वो सेक्सुअल फॉर्म में हो या दूसरे वायलेंट फॉर्म में हो, पर कोई भी हरासमेंट नहीं हो सकती है। तो ऑब्वियसली उनको बताना है कि उनके राइट्स हैं। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान में किसी भी मर्द या औरत की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ कानून मंजूर कर लिया है। कानून के मुताबिक अब यह काबिल सजा जुर्म है। इस कानून के मुताबिक हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी या दूसरे तालीमी इदारे के लिए जरूरी है कि वो इदारे में जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के खिलाफ एक मरबूत पॉलिसी मुरतब करें, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इस कानून के मुताबिक एक ज़ाब्ता अखलाक मुरतब किया जाए। ये जो पॉलिसी है ये एक्चुअली पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया था, तो अब इस वक्त एक्ट बन गया जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, और वो एक्ट अप्लाई करता है टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। हमारी जो नेचर ऑफ कंप्लेंट स्लाइटली डिफरेंट होती है, तो पहली बात तो हमारे लिए ज़रूरी था कि उसी बिल को, एक्ट को हम लोग अप्लाई करें अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। तो ऑफ कोर्स हमारी जो कमेटी थी उसने उसको स्टडी किया, हमारा जो बोर्ड है उसने उसको पास किया, सारी यूनिवर्सिटीज़ को हमने इन्फॉर्म किया और उनकी जो सिंडिकेट्स हैं उन लोगों ने अप्रूव किया। मसला तो बहरहाल ये बहुत पहले का है, लेकिन असल बात ये है कि कानून अब बन गया है, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को ये कानून अपनाना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको अपनाना चाहिए, वहीं पर हम स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का ख़ास तौर पर ये बहुत अहम रोल होगा
کہ ہمیں اس تمام تر قوانین کو جو ہے اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے خاص طور پر کہ ہمیں اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس جو ہیں لڑکیاں، ان کو لڑکیوں سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے طور پر تسلیم کرنا ہوگا، اور بہرحال یہ ایک اہم بات بھی ہے کہ ان کے لیے اسپیس بھی دینا ہوگی، کیونکہ یہ قانون تو بنتے رہتے ہیں اور قوانین بہت سے یونیورسٹیز میں جو ہے وہ اپنا بھی لیے یونیورسٹیز نے، لیکن اس پر عمل کرنا بہرحال ہمارا کام ہے، اور آج اگر ہم لوگ یہ نہیں کر پائیں گے تو کسی قانون کا بھی معاملہ نہیں ہوگا، اور جس طرح سے ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑکیاں جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل انسیکیور فیل کرتی رہیں گی۔ قانون ہمارے لیے ہے اور ہمیں ہی اسے اپنانا ہے۔ یونیورسٹیز کے ساتھ رابطہ رکھنے والے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس حوالے سے گائیڈ لائن مرتب کی ہے جس پر عمل کرنا تمام یونیورسٹیز کے لیے ضروری ہے۔ یہ گائیڈ لائنز قانون کو مد نظر رکھ کر مرتب کی گئی ہیں، تاہم ان میں اور دوسری باتیں بھی ڈالی گئی ہیں، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ طالب علموں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیز کے ملازمین بھی اس ضابطۂ اخلاق کے دائرہ کار میں آ جائیں۔ تو اس پروسیس میں یہ ہے کہ ان کو ایک باڈی بنانی ہے، کمپلینٹ سیل بنانا ہے، اور جب بھی کمپلینٹ آتی ہے، اور اس میں 3 باڈیز ہیں، ایک ٹیچنگ باڈی ہے، ٹیچرز، دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور تیسرے امپلائیز ہیں جو کہ نان ٹیچنگ امپلائیز ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی کمپلینٹ کسی کے بھی خلاف آ سکتی ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کے خلاف بھی کر سکتا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے خلاف کر سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ تو اس میں ایک پروسیس ہے، اس میں ایک ہیئرنگز ہیں جس میں سنڈیکیٹ اپروو کرتی ہے، تقریباً 10 باڈی کا وہ پینل ہے جس میں 4 ٹیچرز ہیں، 4 نان ٹیچرز ہیں، امپلائیز ہیں اور 2 اسٹوڈنٹس ہیں۔ ان کیمرہ یعنی کہ کلوزڈ ڈور میں ہیئرنگز ہوتی ہیں، جس کے خلاف ہے وہ اپنا کاؤنسل بھی لے کر آ سکتا ہے، اور جب اس کی وہ ڈیسیشن ہوتی ہے تو obviously اس پہ ایکٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اگینسٹ اپیل بھی کی جا سکتی ہے۔ کچھ یونیورسٹیز میں جنسی طور پر ہراساں کرنے والوں کے خلاف کارروائی بھی ہوئی ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ ادارے ایسے بھی ہیں جو اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے حساب سے جو HEC پالیسیز بناتی ہے ساری یونیورسٹیز کو امپلیمنٹ کر لینا چاہیے، اور میرے خیال سے امپلیمنٹ کر لیا ہے، باڈیز بنا لی ہوں گی۔ آپ مجھے بول رہے ہیں کہ امپلیمنٹ نہیں کیا ہے، آئی ول ہیو ٹو فالو دیٹ اپ کہ کس نے یونیورسٹی نے اگر امپلیمنٹ نہیں کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو آپ مجھے بتائیں کس نے نہیں کیا ہے، ڈیفینیٹلی وی ول فالو اٹ اپ، بٹ بائی لا ہر یونیورسٹی کو یہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو 2 کیسز رپورٹ ہوئی تھی، وہاں کی انکوائری کمیٹی نے اسے اچھی طرح سے ہینڈل کیا۔ اسی طرح اگر دوسری یونیورسٹیز بھی اس کوڈ آف کنڈکٹ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اینٹی سیکشل ہراسمنٹ پالیسی کو اپنائے تو مسئلے کا حل نکل سکتا ہے۔ اب اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس ملک کا سب سے زیادہ ذمہ دار اور خواندہ سیکٹر اس قانون پر عملداری میں انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ آئیے ان اقدامات کو دیکھتے ہیں جو ہر مینجمنٹ کے لیے اس قانون پر عملداری کے لیے اٹھانا چاہیں۔ سینئر مینجمنٹ کی میٹنگ میں سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس قانون کو اپنا رہے ہیں۔ اس کے بعد 3 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنانی ہے جس میں سے 1 عورت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈیزگنیٹ کرنی ہے۔ کمپیٹنٹ اتھارٹی وہ ہوتی ہے جس کے پاس نوکری دینے یا نوکری لینے کا اختیار ہوتا ہے۔ کچھ یونیورسٹیز میں یہ کام سنڈیکیٹ کے ذمہ ہوتا ہے اور کچھ یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کے۔ اس کے بعد ایک ایسا شخص کا بھی تعین کرنا ہے جو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کی مدد کرے گا کیسز کے دوران یا کیسز رپورٹ کرنے میں۔ اس شخص کے پاس کوئی ڈیسیجن میکنگ پاورز نہیں ہوں گی، لیکن یہ صرف فیسیلیٹیشن کا کام کریں گے تاکہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ آسانی سے حل ہو سکیں۔ ہائر ایجوکیشن کی دی گئی پالیسی کو بھی کسی ایسی نمایاں جگہ پر لگانا ضروری ہے تاکہ اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی جب بھی ضرورت ہو اسے پڑھ سکیں۔ جب قانون پر عمل درآمد کے سب اقدامات یا سب ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری ہو جائیں تو یونیورسٹی کو کمپلائنس کی ساری انفارمیشن نیشنل ڈیٹا بیس میں ڈالنی ہے۔ ایک اور بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ انکوائری کمیٹی جب آپ بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کی ٹریننگ اچھے طریقے سے ہو جائے، کیونکہ اس مسئلے پر ابھی تک زیادہ کام نہیں ہوا، نیا قانون ہے۔ جب کوئی کیس آئے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی انکوائری کیسے کرنی ہے تاکہ لوگوں کو واقعی انصاف پہنچا سکیں۔ سینئر مینجمنٹ سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کو فوری طور پر کیسے شروع کیا جائے، اور اگر یہ سب کچھ مکمل ہو چکا ہے تو انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا ہے۔ طالب علموں سے بھی تبصرہ لیا جائے کہ وہ اس مسئلے پر کس طرح شعور اجاگر کر سکتے ہیں۔
नौजवान खवातीन से भी तबसरा लिया जाए कि उन्हें इस मसले पर किस तरह बात करनी चाहिए और किस तरह इस मसले पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंने हमेशा ये फील किया है और मेरा मैसेज हर कन्वोकेशन, हर फंक्शन में यही होता है कि हमारे इस मुल्क का जो फ्यूचर है वो यूथ है। हमारी एक लार्ज पॉपुलेशन इस कंट्री की जो है वो यूथ की है, 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन आर द यूथ। और यही है जो पाकिस्तान को, ये जो आजकल हमारा जो टर्मोइल चल रहा है, इकोनॉमिक मैस चल रहा है, सिक्योरिटी के चैलेंजेस चल रहे हैं, इट इज़ द यूथ दैट शुड टेक द कंट्री इनटू देयर हैंड्स, दैट शुड हैव अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यूथ डज नॉट शेप अप देन आई थिंक हमारे मुल्क के लिए फ्यूचर डार्क होगा। सो दिस इज़ माई मैसेज टू द यूथ कि दिस इज़ योर कंट्री, ये आपका अपना मुल्क है, आपने यहाँ पे ग्रो अप किया, आपके बच्चे यहाँ पे ग्रो अप करेंगे। टेक चार्ज। यूनिवर्सिटियों को अब लीडरशिप के रोल में आना है, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल के मेहमान यहीं से निकलेंगे। कुछ यूनिवर्सिटियों ने हायर एजुकेशन कमीशन की एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी अपना ली है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 में दिया गया मैकेनिज़्म जो है वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है। यहाँ जब केसेस आते हैं तो उन्हें सुना भी जाता है अच्छे तरीके से और इंसाफ भी मुहैया किया जाता है। हमारी यूनिवर्सिटियों का सिर्फ यही काम नहीं कि वो हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दें, साफ़ सुथरा माहौल देना भी उतना ही ज़रूरी है। अब वो वक्त आ गया है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई केस रिपोर्ट होता है तो इसमें बदनामी या शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। शर्मिंदगी उस वक्त अब होती है कि कोई केस आया और उसे हल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं था। कानून बन चुका है, AGC की पॉलिसी आ चुकी है, पूरा पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस के ज़रिए ये देख रहा है कि किस यूनिवर्सिटी ने इस कानून को अपनाया है और किसने नहीं। आइए हम सब मिलकर यूनिवर्सिटियों का माहौल साफ़ करें ताकि बच्चे अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर सकें, क्योंकि कल को मुल्क की बागडोर इन्होंने ही संभालनी है।